তো বন্ধুরা নিয়ে এলাম আরও একটি নতুন ভিডিও। যারা ছবি দিতে চাও আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করে ছবি পাঠিয়ে দাও। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो ना, वो जो लाल वाला बटन है उस पर चिकन गोलगप्पे फेंक के मारो या विमल वाली आइसक्रीम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कर दो यार, छोटा सा चैनल है, पथरी का इलाज कराना है। आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। আমার লাগি তোমার বাড়ি গোলাপ লাগাইও। গোলাপ লাগাইছিলাম, ছাগলে খাইয়া লাইছে। চেঞ্জ মিউজিক। সাবস্ক্রাইব নাও s.s ইউটিউব চ্যানেল। আপনারা দেখছেন সাগর এডিট।